नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराची बसका सध्या नवी दिल्लींत चालू आसा. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे ह्या 2 दिसांचे बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळटले, जातूंत 11 वांगडी राष्ट्रांतले सुरक्षा मुखेली वांटो घेतले. हातूंत भारत, ब्राझील, चीन, इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण, रशिया, साऊदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, संयुक्त अरब अमिरात म्हळ्यार UAE ह्या देशांचो आस्पाव जाता. आयज संवसारा मुखार आशिल्ली बिगर पारंपरीक सुरक्षा आव्हानां ह्या विशयाचेर ही बसका जातली. राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्याचे नेटान विकसीत जावपी स्वरूप आनी उदेपी सुरक्षा धोक्यांत नव्या तंत्रगिन्याची भूमिका हाचेर चर्चा जातली. तशेंच सायबर सुरक्षा, डिजिटल डोमेनांतली असुरक्षितताय आनी AI म्हळ्यार कृत्रीम बुद्धिमत्ते कडल्यान जावपी धोक्या संबंदीत प्रस्नाचोय नियाळ घेतलो. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी आयज लुधियाना हांगा नामनेचे शेतकी शास्त्रज्ञ आनी पद्मभूषण पुरस्कार फावो जाल्ले सरदार सिंग जोहल हांकां मेळून पंजाबांतल्या शेतकी संकश्टा विशीं चर्चा केली. शेतकी मळार उपाट योगदान दिवपी व्यक्तिमत्वा कडेन संवाद सादप हें एक सौभाग्य. सरदार सिंग जोहल हांचे कडेन संवाद सादतना शेतकी प्रस्नाचेर मोलादीक म्हायती मेळ्ळी अशें हे बसके उपरांत नबीन हांणी सांगलें. मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है. तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज नवी दिल्लींत इस्रायल संरक्षण मंत्रालयाचे महासंचालक निवृत्त मेजर जनरल अमीर बरम हांची भेट घेतली. भारत इस्रायलाच्या खाशेल्या रणनीती भागीदारी खाला भारत इस्रायल संरक्षण मळावेल्या सहकार्याचो विस्तार करपा खातीर इस्रायलाच्या वचनबद्धते विशीं बरम हांणी राजनाथ सिंग हांचे कडेन उलोवप केल्ल्याचें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान संरक्षण मंत्रालयान सांगलां. सुरक्षितताय आनी कार्यक्षमताय वाडोवपा खातीर भारतीय रेल्वेन उदेंत दर्यादेगेच्या रेल्वे मार्गाच्या 631 किलोमिटराच्या रेल्वे मार्ग वाठारांत कवच ही स्वयंचलीत रेल्वे संरक्षण प्रणाली स्थापन करपाक मान्यताय दिल्या. ह्या प्रकल्पांत उदेंत दर्यादेगेवेल्या रेल्वेच्या 6 मुखेल विभागाचो आस्पाव जाता. ह्या मार्गाचेर कवच पद्दत स्थापन केल्यार रेल्वे संरक्षण आनी अपघात टाळपाची क्षमताय मेळटली. ह्या प्रकल्पाक लागून ओडिशा आनी ईस्ट कोस्ट रेल्वेन सेवा दिवपी लागसरच्या वाठारांनी प्रवासी आनी माल वाहतूक ह्या दोनूय गाडयांच्या संचालनाक फायदो जातलो अशें मंत्रालयान नदरेक हाडला. पोखिला लेखथेपी ही आसामी गायिका 4 दशकां परस चड काळा सावन कार्बी संगीत क्षेत्रांत कार्यरत आसा. 300 परस चड पदां गायिल्ल्या ह्या गायिकेक अंदू वर्साचो देशाचो सर्वोच्च नागरी भोवमान पद्मश्री फावो जाला. Local AIR broadcasts to the defined production of her first cassette, Kanghon. She began to weave the Karbi soul back into the national fabric. The turning point came through a collaboration with Zubeen Garg, infusing ancient chants with modern energy to capture the hearts of a new generation. 50 years, 300 songs. She has brought Karbi music out of the hills into people's hearts. Today, Pokhila remains the matriarch of Karbi music, writing, mentoring, performing. खेळ बेंगळुरूत फाल्यां सावन फुडल्या म्हयन्याच्या 3ऱ्या दिसा मेरेन वायुसेना अर्जन सिंग मेमोरियल हॉकी सर्त 2024ची 7वी आवृत्ती वायुसेना स्टेशन जळाहळ्ळी हांगाच्या एअर मार्शल अमित सिंग बक्षी हॉकी स्टेडियमांत जातली. भारताच्या क्रिकेट नियामक मंडळान 14 जुलयाक सुरू जावपी इंग्लंड भोंवडे खातीर भारताचो 15 वांगड्यांचो पंगड जाहीर केला. शुभमन गिलाच्या फुडारपणा खाला विराट कोहली आनी जसप्रीत बुमराह सारकिल्ल्या वरिश्ठ खेळगड्यांचो हातूंत आस्पाव आसा. फिफा 2026 विश्वचषकांत इजिप्तान आयज न्यूझीलंडाचेर जैत मेळयलें. हवामान भारतीय हवामान खात्यान आयज आसाम आनी मेघालयांत व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय उक्तावन रेड अलर्ट जारी केला. भारतीय हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण फाल्यां मेरेन बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक,
केरळ, माहे, कोंकण, गोंय आनी लक्षद्वीपाचेर व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं फुडले 3 दीस विदर्भांत खर उश्णताय पातळपाची शक्यताय आसा. फुडें छत्तीसगड, उदेंत मध्य प्रदेश, उदेंत उत्तर प्रदेश आनी तेलंगणा हांगा फाल्यां मेरेन उश्णतायेची ल्हार येवपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडल्या राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.